पठाणी सामंत कमेमोरेशन भॉल्यूम यदि समस्त आलोक बेगे जाउछथि त दीटा आलोक बेगे हमके दूरी सही शिक्षा एवं निज ज्ञान बल निज हाथ में से अनेक जंत्रपाति तैयारी करे। बर्तमान आज हूँ पौष कृष्ण मास अष्टमी तिथि ये आम ओडार दुईज महापुरुष जन्म होते आम ज्योतिष ज्योतिर्विज्ञानी दुईज से होती पठाणी सामंत से सामंत चंद्रशेखर आउ पंडित बाईकड़ी ज्योतिष विशारद। पंडित बाईकड़ी ज्योतिष विशारद जन्म होते 1908 से 1977 देहत्याग कले। आउ ये पठाणी सामंत 1835 मसीहा 1835 मसीहा आ 1904 देहत्याग कले। 1904 ज्येष्ठ जो कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि से द्वादशी नुह से त्रयोदशी होता से दिन 11टा बेलू 12टा बेले से पांजी जहाँ लिखुं जे प्रथम हूँ बर्तमान आज आप देखिए खबर कागज प्रमेय बाहरी आमर जो प्लानेटोरियम जे पूर्वतन ये से शुभेन्दु पट्टनायक महाशय से जहाँ ठीक लिखिं आमर जो प्रहलाद नायक ये भी आम परिषदर भी अच्छा सी जड़े से पूर्वतन प्लानेटोरियम थे निर्देशक दिनटा माने पठाण तारीखटा कहीं ठीक कर पारना ये पर्यंत किए कौन डिसेम्बर 13 आउ बहु जगह डिसेम्बर 24 1835 मसीहा डिसेम्बर 13 और डिसेम्बर 24 तापर एबे गोटे मुझे आज सार देखी मुझे आज आनी अच्छे पुरी देखिए से गोटे ओडिशा सरकार से 77 मसीह यहाँ हूँ पठाणी सामंत कमेमोरेशन भॉल्यूम से दुखीश्याम पट्टनायक ये एडिटिंग होता बहुत दिन पड़ा बईटा पर ये जनवरी 11 तारिख में लिखिं खाली गोटे कथा कहि समस्त ये जहाँ कर रिलेटिविटी भर किए दे से कहले पृथ्वीटा घूरू नहीं बस कहे सूर्य घूरी सूर्य चारिपटे घूरी कि सूर्य भी घूरी ये लोक भूली जाऊँ सूर्य भी घूरी सूर्य को जो धरती आम नक्षत्र मंडल आकाशगंगा सी भी घूरी आम आकाश मंडल गोटे कोणे सूर्य अच्छा सी घूरी सब घूरी घूरी चली न घूरुले सब मिल जाते घूरी जा जो ग्राविटी तैयारी होगी टणी रही बाहर जे आप देखिए सारा ब्रह्मांड को आप देखिपारे ना मनुष्य कहीं समस्ते प्रसारित हो गोटे गोल्डन जिन प्रसारित हुए डाण पाखे प्रसारित बाँ पाखे प्रसारित आप डाण आगे जाऊँगी बाँ भी आगे जाऊँ यदि समस्त आलोक बेगे जाउछथि त दीटा आलोक बेगे हमके दूरी आम तो गोटे आलोक देखिपर देखी पारिबा नाही आम ब्रह्मांड को देखिपर युवा बुझला कहीं दोष पृथ्वीटा सी पृथ्वी केन्द्र धरिकी से सब मो ना डॉक्टर जयदेव कर उपसभापति पठाणी सामंत स्मृति परिषद भुवनेश्वर। विज्ञान जुगरे आपणकर पठाणी सामंत सेतेबेलर ज्योतिर्विज्ञानी और ज्योतिर्विद मध्य आज जगन्नाथ संस्कृति विभिन्न पंजिका प्रचलन होची तापर कौन मतामत रखिए आप पठाणी सामंत जो तांकर डाका ना तांकर पूरा ना है महामहोपाध्याय चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र सामंत से जड़े गुणी व्यक्ति थिले बोली तांको विभिन्न परिषद विभिन्न अनुष्ठान एपरिकी आपणकर ब्रिटिश सरकार उपाधि प्रदान करते जीवनर शैशव अवस्थारू दीर्घ समय धरी अनेक विनिद्र रजनी अतिबाहित करी पठाणी सामंत चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा एमानंकर से पर्यवेक्षण कले कौन सी शिक्षा अनुष्ठान से शिक्षा ग्रहण कर सुजोग पाई ना निजे पढ़ी जहाँ कका बापा माँ ठार शिक्षा अर्जन कले से शिक्षा एवं निज ज्ञान बल निज हाथ में से अनेक जंत्रपाति तैयारी करे ता भीतर जो आकाशर जो चंद्र सूर्य दूरता मापिया कहते मानजंत्र हूँ सबुठ श्रेष्ठ जंत्र अन्यान्य जंत्र से तैयारी करी मानजंत्र गोलजंत्र तैयारी करी से जंत्र को से व्यवहार करी से पर्यवेक्षण कले जहाँ पर्यवेक्षण कले से ताको सिद्धांत दर्पण हिसाब गोटे बही हिसाब से कले से 2500 श्लोक अच्छी ताजर से 216 श्लोक अन्य सिद्धांत जमी सूर्य सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि आर्यभट्ट यही ग्रंथर से नहीं बाकी तक निजस्व
এই ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ଶୋକ ଆକାରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ରୂପରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନରେ ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହି ବହିଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣକୁ ଇଂଲିଶରେ ଛପିବା ସହିତ ତାର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି ସେ ଶ୍ଳୋକର ମାନେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକର ଜଣେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଇଂଲିଶରେ ଜ୍ଞାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 13 ଡିସେମ୍ବର 23 ଡିସେମ୍ବର 24 ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 13 ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ତାର ପାଳନ କରୁଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପରିଷଦ ଏଠି ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଆଜି ପାଳନ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି ଡିସେମ୍ବର 13 ହିଁ ଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତିଥି ଅନୁସାରେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ହେଲା କି ଜାନୁଆରୀ 30 ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହମନୀଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠାଣି ସାହିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳିତ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରାଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ବି ମାନି ନିଅନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ କରିପାରନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଣି ଏକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ତାପରେ ଗୀତା କଥା କହିବା ଗୀତା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଠି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚଳଣି ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମଣିଷର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ରୀତିନୀତିକି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ ସେଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଇଏ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସି ଏ ବିଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର କରନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁଠି ନଥାଏ